Bonjour chers étudiants, ravi de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, on va traiter la deuxième partie de notre cours, à savoir les travaux de fin d'exercice. Tout de suite, on va parler des fameux, on les appelle des fameux travaux de fin d'exercice. Pourquoi? Parce que arrivons à la date d'inventaire, donc arrivons là au 31/12, donc l'entreprise كتخدم كلشي تدير العام كامل توت لاني elle fait des opérations قلنا تدير لي زوبيراسيون كاملين لاشا فونت كتبيع كتشري كدير لي زوبيراسيون ديالها toutes les natures des opérations réalisées par l'entreprise كتوصل la fin ديال l'année le 31/12 de chaque année elle doit faire elle doit faire un recensement ديال الماتيريال اللي كيكون عندها toutes sortes ديال les matériaux اللي كيكون عندها que ce soit لي زيموبيليزاسيون اللي كيكون عندها خاصها تحسبهم دونك هذوك حاسبين الرسوم بيدهم لانه ما كيكونش عندنا واخا كيكون ان غران نومبر كنقولوا مثلا عندنا 20 ماشين عندنا 4 كاميون عندنا 3 فواتور باينين يعني حنا من لي كارت غريز ديال لي فواتور كنعرفوا من لي كارت غريز ديال لي كاميون كنعرفوا هادو لي سورت ديال لي ماتيريال ترونسبور لي انستالاسيون تكنيك لي ماتيريال عندنا هادو كلهم هاد لي زول هاد لي زيليمون كلهم عاوتاني كاين عندنا لو غوسوسمون ديال لو ستوك عندنا ستوك دو مارشانديز كو سو سوا ديال لي المارشانديز ديال لي ماتيير بروميير هادو كلهم هما تنديروا لهم ان غوسونسمون كيتسمى ان غوسونسمون ماتيريال اوكي دونك هنا لانه ملي تنكونوا حنا او كور دو لاني ملي تنخدموا تنجيو لو 31/12 باقي ما درناش كتسمى لي طرافو دو فان ديكزيرسيس علاش كنسميو لي طرافو دو فان ديكزيرسيس لانه حنا واخا تنخدموا العام باقي ما كلوتيروناش ليكزيرسيس دونك باش كنديرو خصنا كتعرفوا كتشوفوا شحال من واحد ساد في الاخر ديال العام تيقول بانه سوا كيكون 2 جور افون لو 31 سوا بارفوا اون سيمين افون لو 31 سوا اون سيمين ابري c'est-à-dire في لو بروميير و لو دو ديال لاني سويفونت اوكي يعني واحد اون سيمين في هذيك ابري لو 31/12 يحسب دونك اشنو تيحسب ديك الساعه كيحسب لو ستوك اللي عنده وهنا خصكم تعرفوا واحد المساله كوم كوا كنا هنا غنرجعوا لا ديفينيسيون ديال لا كونطابيليتي جينيرال قلنا بانه لا كونطابيليتي جينيرال c'est un moyen de gestion donc qui aide l'entreprise à prendre des décisions donc c'est un outil de gestion et aussi nous avons dit que la tenue de la comptabilité c'est pas seulement la gestion mais aussi c'est une obligation vis-à-vis de l'État donc هنا les travaux de fin d'exercice c'est une obligation حنا هاد الخدمه ديال العام كامله اللي تنديرو على قبل هادشي فيزافي د ليطا بطبيعه الحال فيزافي ديالنا حنا لانتر لا جيستيون انتر ديالنا حنا راه عندنا داكشي فاكولتاتيف مي فيزافي د ليطا لي طرافو دانفونتير سون اكزيجي باغ لادمينستراسيون فيسكال عندنا كيتسمى واحد لو ليفر دانفونتير حنا غنشوفوا لي دوني ان شاء الله لي ليفر دانفونتير حتى هو تنعطيوه لونتربريز دونك بريفمون باش ندخلوا لو سوجي ديريكتومون دونك à la fin de chaque exercice l'entreprise établit le bilan pour connaître sa situation active et passive. Le bilan, parce qu'on a la situation active et passive d'INA, et le CPC pour dégager le résultat de l'exercice considéré. Ok? Donc pour cela, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire un recensement matériel, inventaire physique, et l'évaluation des éléments constitutifs de la situation de l'entreprise à la date de clôture de l'exercice. Donc حنا تنديروا واحد l'évaluation ديال دوك لي زيليمون اللي كيكونوا عندنا في لا سيتوياسيون كنعاودوا نيفاليوهم اوكي عندنا لي طرافو كونطابل اي اكسترا كونطابل دو فان ديكزيرسيس شنو هما لي طرافو كونطابل شنو هما لي طرافو دونك لي طرافو كونطابل هي ليكريتور ديال لا كونطابيليتي وعندنا لي طرافو اكسترا كونطابل اللي حنا ملي عندنا غوسونسيون ما ندخلوش لا كونطابيليتي غنجبدوا واحد لي كود بابي كتشوفوهم كنشوفوا على حساب لي برودوي اللي عندنا ولي زارتيكل اللي عندنا كنامبريميو لو ستوك ديالنا ما كنعطيوش هذوك اللي غايديروا لو غوسونسمون ما كنعطيوهمش لو ستوك كنقول لهم حسبوا لينا نتوما اشنو عندكم هذيك اللي كتسمى لوبيراسيون اشنو اللي كاين عندنا في لو ستوك دونك كنديروا لانفونتير الاولاني لو دوزيام انفونتير وكنديروا لا كومباريزون وإلا كان ليكار كنقول نعاودوا نحسبوا فين كاين ليكار دونك كنعاودوا نحسبوا كنفيريفيو دونك الا كان effectivement on doit justifier داك ليكار فين مشى اسكو ليا دي بيرت اسكو ليا دي شوت اسكو ليا هنا في لو ستوك بطبيعه الحال في لي زيموبيليزاسيون ما كيكونش هذا البروبليم ديال لي شوت ديال لي ستوك علاش عندنا لي موبيليزاسيون باين لو نومبر ديالها عندنا كيكون واضح
Par contre, le stock des matières premières, le stock des marchandises, le stock de tous les produits de l'actif circulant, tous les éléments de l'actif circulant, dans les éléments, certainement, il va y avoir des différences. Avec les différences, elle accepte le secteur, elle accepte la nature de la marchandise. Elle est acceptable, parfois elle n'est pas acceptable. Parfois, on n'accepte pas des chutes. Quand je qu'on doit justifier la perte. OK? Donc, les travaux qui permettent à l'entreprise de connaître connaître la situation et le résultat, qui sont appelés les travaux de fin d'exercice. Donc, si la tenue est utile pour les raisons de gestion et il constitue une obligation légale résultant à la fois des dispositions du droit comptable et celles du droit fiscal. Donc, mais on va faire une précision. Donc, la valeur des éléments actifs et passifs de l'entreprise doit faire au moins une fois par exercice à la fin de celui-ci. بطبيعه الحال كاين دي زونتربريز يقدروا يديروا لانفونتير او كور دو لاني، يقدر يكونوا تريمستريال، قلنا هضرنا على هادشي، تريمستريال سيمستريال، يقدر يديروا 4 موا، يقدر يديروا في السيمستر، شاك سيمستر يديروا. المهم مي هنا اوبليغاتوارمون خصو يديروا في لا فان داني. علاش؟ لانه هذه سيتي اوبليغاسيون وغنشوفوا بوركوا. دونك l'entreprise doit tenir un livre d'inventaire هو اللي هضرنا عليه sur lequel il est transcrit le bilan et le CPC. OK. Et l'entreprise doit aussi établir ce qu'on appelle des états de synthèse annuels à la clôture de l'exercice sur le fondement des enregistrements comptables et de l'inventaire retracés dans le livre journal, le grand livre et le livre d'inventaire. هاد les éléments, هاد les états de synthèse خاصهم يتحطوا ملي كنساليو l'inventaire ديالنا كنحطوهم من l'administration fiscale. OK. Donc, les travaux d'inventaire sont effectués dans l'ordre suivant. Donc, on doit établir la balance avant inventaire. Avant inventaire, c'est-à-dire que le 31-12, on doit établir avec la balance les soldes le grand livre le compte 1111 le compte 7500, le dernier compte la classe 1 حتى la classe 7. Le premier compte le 1111 le compte ديال الباسيف ولا الفينونسمون بيرمانون، حتى لو ديرني كونت اللي كيكون في لا كلاس 7 في لا كلاس 7 ديال لي برودوي نون كورون. كنحطوا لي سولد ديالهم كو سو سوا يكون سولد ديبيتور ولا يكون سولد كريديتور، كنحطوه. هذيك هو لا بالونس. قلنا شفنا كيفاش كنعاودوا نافيكتيو لو بيلون. دابا باقي ما كملناش، كنحطوا لا بالونس باقي ما كملناش. علاش؟ خصو يتزاد لهم هذوك لي طرافو دو فان ديكزيرسيس. Donc, inventaire extra comptable. هنا كيتزاد هاد l'inventaire extra comptable. OK. Plus écriture de régularisation. Les écritures de régularisation غنشوفوهم شنو هما les écritures de régularisation. حنا ملي كنديروا l'inventaire extra comptable خاص تتبعوا va suivre واحد les écritures de régularisation غنشوفوهم. Établissement de la balance après régularisation avant regroupement. لأنه كنديروا on doit établir هذاك la balance. شنو لو regroupement؟ ما نديرو كل واحد في بلاصتو. لو سي بي سي لي كونت ديال البيلون، لي كونت ديال السي بي سي اي écriture de détermination du résultat net. Les écritures de détermination du résultat net كما قلنا. OK. et établissement des états de synthèse. هنا ملي كنديروا l'établissement ديال la balance après régularisation avant regroupement، تنجيو من وراها تنديروا les écritures de détermination du résultat net، ومن وراها تنحطوا هذوك لي زيطات سينتيز تنحطوهم. حنا سالينا الخدمه ديالنا. دونك حنا لو طرافاي ديالنا فين غادي يكون؟ هادو هما اللي غيكونوا عندنا في لي طرافو دو فان ديكزيرسيس، هاد الدوزيام و التروازيام étape. OK. Donc on va commencer. Le premier élément اللي عندنا حنا donc حنا عندنا le premier élément دابا les amortissements. شنو هما les amortissements؟ les amortissements عندنا la notion d'amortissement pour dépréciation. اليوم غنشوفوا غير les amortissements. donc غنشوفوا شنو اللي فيهم. donc les notions d'amortissement pour dépréciation. لأن عندنا deux définitions في les amortissements. il faut faire attention. Premièrement, notion d'amortissement pour dépréciation, c'est quoi? Donc l'amortissement des immobilisations peut être défini. Première définition peut être définie comme étant la constatation comptable
de la baisse de la valeur d'un élément d'actif immobilisé résultant de l'usage du temps de changement technique ou de toute autre cause à condition que la dépréciation soit irréversible. نقولها doucement, c'est que هنا كنكونستاتيو la baisse de la valeur, la dépréciation ديال هذاك le bien اللي عندنا اللي bien immobilisé. OK, la valeur d'un élément d'actif immobilisé كتنقص la valeur ديالو. وعلاش حنا كنكونستاتيو علاش كنديروا هاد لي زوبيراسيون ديال لي زامورتيسمون؟ علاش ما نقصوا من la valeur ديال لو bien؟ حنا كنا هضرنا في لو ديبي ديال لي برانسيب ديال لا كونطابيليتي جينيرال، قلنا واحد لو برانسيب ديال لي كو هيستوريك، ما كيتشونجاش لو كو هيستوريك ملي كيدخل عندنا في لاكتيف ايموبيليزي ما كنشونجيوش. اي كونت كيدخل في لاكتيف ايموبيليزي اور تاكس، الا كانت لا تي في ريكوبيرابل كنحطو اور تاكس، ما كنشونجيش له هذيك لا فالور دوريجين. ملي كتنقص له لا فالور ديالو افيك لوزاج، ملي كنبداو نستعملو فيه لو طون لو شونجمون تكنيك، شونجمون تكنيك ستادير كيتبدل. حنا ملي كنخدموا دابا بيسي اليوم، راه اليوم خدمت بواحد لا مارك كدوز واحد 3 شهور 4 شهور 5 شهور عام كتولد واحد لا مارك احسن منه، اذا هو ما بقاش كيسوى في لا فالور ديالو، ما بقاش كتسوى كما كتسوى دابا، كما كانت كتسوى واحد هادي عام. دونك حنا دابا لو شونجمون تكنيك او دو توت اوتر كوز ا كونديسيون كو لا ديبريسياسيون سوا ايريفيرسيبل. اشنو هي ديك لا ديبريسياسيون؟ ملي كنكونستاتيو لا ديبريسياسيون ما كنشونجيوهاش. غنشوفوا ملي غنديروا ملي غنديروا لا كونطابيليزاسيون نقول لكم علاش، لانه هنا لا ديفيرونس ما بين لامورتيسمون و لي بروفيزيون كاينه في هاد لو. غنشوفوا لي بروفيزيون من بعد، ولكن لامورتيسمون اللي جوجي irréversible. irréversible يعني inchangeable. اوكي، هذه لا ديفينيسيون الاولى. لا دوزيام ديفينيسيون، notion d'amortissement pour étalement d'une charge. كنا هضرنا قلنا بانه ملي كنا هضرنا في لو بي، تكلمنا في لو بينو في لو كور ديال لو بينو، قلنا كوم كوا لي زيموبيليزاسيون نون فالور. علاش كنسميهم لي زيموبيليزاسيون؟ بوركوا لور دون هاد لو نو؟ parce que ce sont des charges, en principe ce ne sont pas des immobilisations dans le vrai sens du terme, mais ce sont des charges. Et pour des raisons de gestion, et pour des raisons de la gestion, ou pour la raison auquel ils ont un montant, elles ont une valeur très importante, on doit les transférer par un compte intermédiaire اللي هو parmi les travaux de fin d'exercice. ما نشوفوش حنا لانه هذاك غنخليوه حتى لا كونطابيليتي ابروفوندي، هو الكونت ديال ترونسفير دي شارج. كنترونسفيروها من لي شارج، كنترونسفيروها لي زيموبيليزاسيون نون فالور. اوكي، دونك حنا l'amortissement des immobilisations non valeur ne correspond pas à la définition ci-dessus, c'est-à-dire à la définition اللي شفنا الاولى pour dépréciation. Il ne résulte pas d'une dépréciation لانه حنا ما كتنقصش لا فالور ديال لي شارج، راه كتبقى، mais tout simplement d'une décision de répartir une charge sur plusieurs exercices. C'est-à-dire qu'on doit répartir avec la charge اللي عندنا في les immobilisations non valeur, on doit la répartir. تي كنديروا l'amortissement. Elle a donc pour fonction de récupérer une dépense déjà effectuée. هذيك لا dépense اللي حنايا ديكيسيناها خرجنا الفلوس، دونك باش نريكوبيريوها كنريكوبيريوها par la répartition par la répartition ديال هذاك le montant sur des années. des années postérieures بطبيعة الحال ديال l'année ديال la constatation ديال les charges. اوكي، maintenant دابا هنا راه تكلمنا على لا ديفينيسيون ديال لا نوسيون ديال لامورتيسمون. لا ديفينيسيون ديال لامورتيسمون on doit pas mélanger entre les deux. C'est une définition qui est exigée. Les deux définitions sont exigées. Parfois يقدر تجلسوا في l'entretien ولا شي حاجه يسولكم اشنا هي la notion d'amortissement pour les immobilisations en non valeur. Comme quoi c'est une charge qui consiste à répartir avec les charges ou les dépenses qui sont effectuées par l'entreprise, qui doivent être réparties sur plusieurs années pour récupérer avec le montant qui est déjà effectué. طبعا نشوفوا شنو هما لي تيب d'amortissement. عندنا l'amortissement constant كنسميوه l'amortissement linéaire، aussi كنسميوه l'amortissement linéaire. هاد l'amortissement constant c'est facile وغادي نشوفوه وناخذوا عليه des exemples. Donc عندنا l'amortissement constant linéaire réparti de manière égale les dépréciations sur la durée de vie du bien. Il concerne tous les biens subissant un amoindrissement résultant de l'usage du temps ou des effets de progrès techniques. Ok, حنا كنريبارتيو d'une manière égale. Ok, donc شنو هما les éléments de calcul ديال هذا l'amortissement؟ شنو اللي خاصو يكون عندنا باش نكالكوليو l'amortissement؟
Premièrement, c'est qu'on a la valeur d'origine. Elle est représentée par le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, puis le prix d'acquisition, puis les frais d'accessoires, les frais d'importation, hors taxe, en cas où la TVA est récupérable, ou toute taxe comprise en cas de non-déduction de la TVA. Nous avons déjà dit la valeur d'origine, la valeur d'origine inscrite au bilan. La valeur d'origine le bilan doit être prise en compte dans le calcul de l'amortissement. Soit qu'elle hors taxe, en général qu'elle hors taxe. Pourquoi? Parce que la TVA n'est pas récupérable. Pour des exceptions, essentiellement, d'abord la voiture de tourisme, quand la TVA n'est pas récupérable, donc le montant TTC de la voiture. Ok? Deuxième élément, la durée d'amortissement. La durée d'amortissement, c'est la durée de vie probable de l'immobilisation prévue en tenant compte des usages de chaque profession. Donc, de la durée de vie, il peut être dégagé un taux d'amortissement. La durée de vie probable de l'immobilisation prévue en tenant compte des usages. La durée de vie probable de l'immobilisation prévue, c'est en tenant compte de l'usage. Pour vous, si tu me donnes le jour du contrôle de l'examen, si tu me donnes ولا يقدروا يعطوكم هاد لي دوني تقدر تقلب عليها ولكن راه كيكون عندكم لو طون نشوفوا كيفاش في دي زيكزيرسيس. Je vous signale ici que pour les immobilisations non valeur عندهم une durée maximum 5 ans. حنا غنتكلموا عليها. Donc notablement les immobilisations non valeur doivent être amorties pour une durée maximum de 5 ans. Donc les autres immobilisations, les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, هادو كيكون عندنا لا دوري d'amortissement ديالهم يعني تقدر تكون 8 سنين 10 سنين 12 عام. Mais pour la durée d'amortissement ديال les immobilisations non valeur ne doivent pas dépasser 5 ans. Donc عندهم la durée de vie entre 3 ans, minimum 3 ans et maximum 5 ans. ما كنديباسيوهاش. وكتكون عندهم la durée d'amortissement commence à partir du 1er 1 حتى le 31 12 من le 1er حتى le 31 12. علاش؟ لأن كنكون كما قلنا في طرافو دو فان ديكزيس كندوزوهم من الترونسفير دي شارج كندوزوهم الكونت ديال l'immobilisation en non valeur. Ok? Donc, exemple. On va prendre un exemple. Donc, un camion est amortissable sur 5 ans. Donc, l'amortissement annuel peut être calculé ainsi. Annuité est égale valeur d'origine. On a la valeur d'origine sur 5. يعني هذه علاش حيت l'annuité عندنا linéaire. Donc l'annuité c'est linéaire. Donc la valeur d'origine la durée ديالنا. La durée اللي عندنا هي 5 ans. Donc la valeur d'origine 5 ans. Ou en recherchant هنا le taux ديال l'amortissement comme suit. يعني هنا عندنا le taux annuel c'est 100 1 sur 5 fois 100. علاش كنديروا 1 c'est une année. 1 sur 5 هي 0,2. Donc fois 100 هي 20%. Donc le taux c'est 20%. Ok? Donc N étant la durée de vie, T est égal à 100 sur 5 fois 20, donc l'amortissement annuel, V fois donc la valeur d'origine fois 20%. Donc la dotation, donc la dotation annuelle, c'est pas l'amortissement, mais la dotation, je vais vous signaler, pardon, c'est la dotation, je vais la changer. Donc c'est la dotation annuelle. Et dans la différence entre dotation et amortissement, la dotation c'est une charge. L'amortissement, c'est la somme des dotations. La dotation, c'est une charge. Et l'amortissement, c'est la somme des dotations. غنقول لكم اشنو غنشوفوا ان شاء الله ملي غنديروا لو طابلو d'amortissement غنقول لكم اشنو هو la différence entre dotation et l'amortissement. Donc, lorsqu'un n est exprimé en mois, t est égal à 1200 sur n. هنا puisque عندنا 5 ans, n est égal à 60 mois. Pardon, n est égal à 60 mois. Donc, 1200, là, 1200 à la 60, on a toujours 20%. OK? Maintenant, le point de départ de l'amortissement. L'amortissement. À quelle date? Là, il faut faire attention. Là, il faut faire attention. Le point de départ, là, vous devez lire bien les énoncés de l'exercice. OK? Là, en principe, le point de départ de l'amortissement هي l'acquisition ديالو. ملي تنشريو كنديروا l'amortissement ديالو بحال دابا الا شرينا ان ماتيريال ترونسبور لانه في الكارت غريز عنده لا دات داكيزيسيون ديالو
le jour ديالو on commence à l'utiliser. Mais il y a des exceptions. Donc, la première annuité d'amortissement est calculée en principe dès l'acquisition ou l'achèvement de l'immobilisation. Dès l'acquisition ou l'achèvement de l'immobilisation. L'achèvement de l'immobilisation, ملي كتكمل la date ملي كنسالي ولا la production ديال هذيك l'immobilisation. ملي كتبيع l'entreprise elle produit une immobilisation, l'entreprise produit une immobilisation pour elle. كدير لها هي كتبرودوي pour elle-même. كتقول بان انا غادي نصوب هاد ليموبيليزاسيون اللي هي انا ما تبيعش في السوق. دونك هنا داكشي علاش كنقول لاشيفمون ديال ليموبيليزاسيون. ما غتقولش غنكونستاتي باش نبيع راسي. دونك كاين واحد لا ميثود كيفاش غنشوفوها كيفاش غنديروها غنشوفوها ان شاء الله حتى هي نورمالمون هي غتكون ان شاء الله في لي ما تكونش عندنا هي في لي طرافو دو فان ديكزيس ولكن كنشوفوها فاش كنشوفوها في لا كونتابيليتي ابروفوندي. اوكي دونك toutefois lorsque هنا مزيان باش نعرفوا شنو لو بوين دو ديبار افيكتيف ديال l'amortissement. Toutefois, lorsque la mise en service est postérieure à l'acquisition, la mise en service est postérieure, c'est-à-dire après l'acquisition. من بعد من l'acquisition, l'amortissement prend effet à la date de mise en service du bien. ما كنحسبوا لا دات ما كنحسبوا لو بوين دو ديبار ديال l'amortissement ما كتبدا حتى كيتبدا لو بيان حتى لا دات ديال لا ميز اون سيرفيس ملي كنبداو نخدموا به. سيبوزون باغ اكزومبل واحد لونتربريز شرات واحد une machine à produire, une machine pour fabriquer les articles ديالها اللي كتبيع في لو مارشي. جابتها امبورطاتها من برا دارت لها لامبورطاسيون. ملي جات بغات دير لها لانستالاسيون في لوزين ديالها ولا في لو ديبو ديالها باش دير لا برودكسيون لقات بانه ني با دونك هذاك ليسباس اللي غتحطو فيه ني با n'est pas très large ou ما عندوش il n'y a pas d'espace pour qu'elle puisse installer le matériel. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Donc خاصها دير واحد لي طرافو خاصها دير واحد لي شونجمون خاصها دير واحد لي شونجمون باش يلاه سوا دير ليلارجيسمون ديال هذاك لومبلاسمون. المهم elle doit faire une solution. هذيك لا سوليسيون الى سي elle dure واحد 6 mois ولا 5 mois ولا 7 mois. دونك ما بقاتش حنا لا دات ديال وعاد باش غادي تبدا تحط دير لانستالاسيون ديالها وعاد باش دير لا ميزون سيرفيس ديال لو بيان. دونك لا دات ديال لا ميزون سيرفيس ماشي هي لا دات داكيزيسيون. دونك حنا لو بوين ديبار عندنا باش تعرفوها لو بوين ديبار عندنا هي لا دات دو ميزون سيرفيس. في لي زيكزيرسيس الا ما كانش عندكم شي انفورماسيون كومبليمونتير في هادشي دونك vous devez prendre en considération la date d'acquisition. الا كانت عندكم une autre information c'est pour cela je vous recommande je vous demande toujours de lire bien les énoncés de l'exercice. Si là فهمتوا l'exercice من le départ ديالو من le début ديالو donc c'est facile, c'est-à-dire 80% vous répondez في هاد في les amortissements. Surtout faut faire attention في les amortissements les non 80% 90% ديال les examens اللي تيتحطوا ديال la comptabilité générale بطبيعة الحال حتى في les concours كيتحطوا في les amortissements les provisions. Donc c'est pas la peine باش تقولوا لا. Donc حنا 80% غنشوفوا علاش. انه حنا plusieurs informations vous allez acquérir plusieurs informations دابا في les amortissements. حنا دابا شحال تكلمنا باقي ما ساليناش seulement pour les amortissements. OK donc هنا de ce fait la première annuité généralement réduite du fait que l'acquisition est intervenue au cours de l'exercice. هنا la règle du prorata temporaire est à respecter dans le cas des immobilisations incorporelles. حنا بالنسبه la règle du prorata temporaire نشوفوها غنتكلموا عليها. Donc maintenant la dernière annuité. شنو هي la dernière annuité? L'annuité cesse ou l'amortissement pardon cesse soit pour cause de امتى كنحبسوا l'amortissement ديال لو بيان. سيسيون سوا ملي كنديروا له لا سيسيون بعناه soit il est mise hors service. هذيك l'immobilisation est mise hors service. يا اما بعنا هذاك لو بيان يا اما مبقاش خدام لنا طرات له شي حاجه خسر لينا جا شي نهار تتحرقت لنا قالت لك صافي هذه مبقاتش خدامه هاد لا ماشين دونك عندها اون بان irréparable elle est tombée dans une panne irréparable donc ما بقاش عندنا دونك غنحيدوها. عندنا واحد لي زيكسيبسيون غنشوفهم شنو هما. دونك حنا في لا سيسيون ديموبيليزاسيون غنشوفوها حتى هي. دونك لا ميزور سيرفيس غنشوفوها حتى هي.
Il convient donc de constater une dotation aux amortissements complémentaires. غنشوفوا ان شاء الله ملي نديروا لا سيسيون دي زيموبيليزاسيون. المهم غير باش تعرفوا كوم كوا حنا كنحاولوا نشوفوا دابا tous les éléments, toutes les informations que vous devez acquérir les amortissements. Donc l'amortissement cesse pour cause de cession ou là la mise hors service. OK? Donc la récupération totale de la valeur d'origine du bien amortissable. On a récupéré la valeur d'origine totale. ملي كنريكوبيرو لا فالور دوريجين توتال صاي ما كنبقاوش نديرو لامورتيسمون امبوسيبل باش تكون لا فالور باش تكون لا سوم ديال لي زامورتيسمون سوبيريور على لا فالور دوريجين سوف دون لو كا اكسبسيونيل. هنا هذه هي غتشوفوها ان شاء الله في لا كونطابيليتي ابروفوندي ديال لي زيكار دو ريفالياسيون ولا لا ريفالياسيون ديال لي زيموبيليزاسيون، حيت ملي كتسالي لهم لا ديوري دامورتيسمون الا كان لو بيان باقي زعما يعني عنده باقي فيه لا برودكسيون باقي كيعطي لا برودكسيون مزيان. دونك كنديروا واحد ماشي سي با فاسيل باش كنديروا واحد لا دوموند وهذه وكنزيدوا له لا فالور ديالو. ودونك هذه سي با لا بين باش تبرطوا راسكم فيها نتوما لان ديك ما تشوفوا ان شاء الله حتى الماستر. دونك الناس اللي غيكملوا في الماستر ديالهم ولا الناس اللي غادي يقراو لا كونطابيليتي ابروفوندي، حتى اون جينيرال لا كونطابيليتي ابروفوندي ما كتقرا حتى لو ماستر. دونك نتوما اللي خصكم تعرفوا بانه لا سوم ديال لي زامورتيسمون ne doit pas dépasser le montant ديال la valeur d'origine. OK. Le plan d'amortissement. Donc, là, le plan d'amortissement va prendre un exercice. Donc, l'entreprise Adalia SAR acquiert le 1er 1 2015 un matériel de transport dont la valeur s'élève à 50 000 dirhams. Donc, là, l'entreprise a décidé d'amortir ce bien sur 5 ans selon le mode linéaire. نملي تحط لكم l'exercice الله يرضي عليكم toujours كتاخذوا la date départ. هنا اكير لو بروميي 1 حنا ما عندنا حتى شي انفورماسيون اخرى دونك تشرا في لو بروميي 1 حنا لو بوين ديبار عارفينو دابا. اوكي لا فالور ديال لو بيان 50000 الا ما عطاوكمش انفورماسيون اور تاكس ولا تي تي سي كتحسبوا اور تاكس. اوكي دونك ما عندكم حتى الشونجمون. لونتربريز ا ديسيدي d'amortir le bien sur 5 ans selon le mode linéaire. هنا premièrement عندنا toutes les informations pour qu'on puisse sortir. شنو la première question? Calculer le taux d'amortissement premièrement. Calculer, deuxièmement, calculer le montant de l'annuité constante d'amortissement. Troisièmement, dresser le tableau du plan d'amortissement. Et quatrième question, dresser le tableau d'amortissement en tenant compte, ou en retenant comme date de mise en service le 13-10-2015. OK? Donc, là, on va commencer. Là, le taux est égal 1 sur 5 fois 100 est égal à 20%. On a 5 ans, donc le taux est 1, ou là, on dire 100 directement, 100 divisé par 5 est égal à 20%. Donc, l'annuité est égale à 50 000 fois 20% est égal à 10 000. C'est l'annuité. Donc, la dotation annuelle, il y a 10 000. On peut نحسبوا l'annuité par la division de le montant 50 000 par la durée d'amortissement. OK? La durée d'amortissement, il y a l'annuité est égale à 50 000 divisé par 5. On a l'amortissement linéaire. OK? On a 10 000 dirhams. OK? Soit le taux directement, soit la valeur d'origine divisée par la durée d'amortissement. On va dresser le tableau. C'est facile pour dresser le tableau. Donc, on a la date. On dit la date. Le 31, toujours le 31-12. دونك حنا كنحسبوا لانه هنا ما عندنا حتى شي فراكسيون دالي عندنا 5 سنين. دونك عندنا 5 سنين من 2015 31 12 2015 باردون 31 12 2015 31 12 2016 31 12 2017 31 12 2018 et 31 12 2019. La base d'amortissement toujours 50 000. La base d'amortissement هي la valeur d'origine كتبقى عندنا inchangeable في la durée. علاش؟ حيت l'amortissement c'est constant toujours. عندنا la dotation de l'exercice. La dotation de l'exercice est 10 000. Donc, la dotation linéaire constante, c'est une dotation constante, inchangeable. Donc, les exercices كاملين. OK, les exercices كلهم يعني من le 31/12/2015 حتى le 31/12/2019. Le cumul ديال les amortissements. هنا باش غادي نبداو نديروا la différence entre la dotation et l'amortissement. هنا كتكون عندنا dotation. C'est une charge.
ملي كنكمل هنا نورمالمون حيت العام الاول باقي 10000 بلس زيرو لانه يلاه بدينا صافي 10000. دونك لا فالور نيت دامورتيسمون هي عندنا لا فورمول ديالها هنا. لا فالور نيت دامورتيسمون تيغال لا فالور دوريجين توجور حيت لا فالور دوريجين هي عندنا هي لا سوم ديال لا سوم ديال لا فالور دوريجين تيغال لا فالور دوريجين موا لو كوميل دامورتيسمون. هنا عندنا 50000 موان 10000 لو كوميل دامورتيسمون اللي هو 40000. كنجي العام الجاي يعني 2016 في لاني 2016 لو 31 2016 دونك 10000 بلس 10000 ديال كوميل ديال لامورتيسمون هاد لا دوطاسيون بلس هاد لا سوم ديال لامورتيسمون ديال لاني ديرنيير ديال لو 31 2015 دونك 10000 بلس 10000 est égal à 40000. donc la valeur nette d'amortissement pour la deuxième année est égale 50000 moins 20000 30000. troisième année 31 12 2017 10000 plus 20000 plus le cumul d'amortissement est égal à 30000. d'abord ولات عندنا la dotation 10000 le cumul ديال l'amortissement ديال 2016 هو 20000 دابا le cumul ديال l'amortissement c'est 30000 هذا هو l'amortissement هذه هي la dotation. ok donc 50000 la valeur nette d'amortissement في le 31 12 2017 c'est 20000. donc ensuite le 31 12 2018 عندنا la dotation toujours c'est 10000 donc 10000 plus 30000 c'est 40000. Donc, 50000 moins 40000, c'est 10000. Donc, la dernière année, le 31-12-2019, toujours la dotation 10000. 10000 plus 40000, c'est combien? C'est 50000. Donc, 50000 moins 50000, c'est 0. Donc, la valeur d'amortissement la dernière annuité est égale à 0. OK? Donc, la dernière annuité est égale à 0. Pour la somme des amortissements, va être égale à 50000. Il ne doit pas dépasser 50000. OK? Donc, c'est comme ça, on calcule. C'est banal de perdre des notes le tableau d'amortissement linéaire. La formule on peut calculer la dotation, ou on peut calculer, pardon, le cumul des amortissements sans faire référence le tableau d'amortissement. Après. Donc maintenant, la deuxième question, c'est établir le tableau d'amortissement en tenant compte. La question est adresser le plan d'amortissement en retenant comme date de mise en service le 13-10-2015. Le 13-10-2015. Donc, comment on va dresser? Donc, supposons donc toujours la date d'amortissement, la date le 31-12-2015, le 31-12-2016, le 31-12-2017, le 31-12-2019, le 31-12-2019, pardon, le 31-12-2020. Donc, on doit changer le soumission pour une simple raison. Donc, on doit modifier le tableau. Donc, le 31-12-2020. Je me donc le 31-12-2020. OK? Donc, je reprends. J'ai ajouté le tableau d'amortissement en retenant comme date de mise en service le 31-10-2015. Donc, j'ai changé aussi la date. Donc, on a le tableau. Donc, on a le 31-12-2015, le 31-12-2016, le 31-12-2017, le 31-12-2018, le 31-12-2019 et le 31-12-2020. On va voir pourquoi on a ajouté une ligne. La fraction qui est là. Donc, la valeur d'origine, toujours la valeur d'origine. Les dotations d'amortissement toujours constantes. Mais ce qui change, la première dotation, la date d'acquisition, est le 13-10. Donc, il y a une fraction. On a la règle de prorata temporelle la définition. Donc, le 13-10-2015. Donc, la dotation d'IENA. Donc, on va voir. Donc, la première annuité, 2500 la dotation. C'est 50 000 fois 20%. Fois 3. Le mois 10, le mois 11 et le mois 12.
Donc 3 sur 12, هذه هي la fraction. Donc 10 000 fois 3 sur 12 غتعطينا 2500. غتعطينا 2500. 7500 غتبقى حتى العام الاخر ونريكوبيريوها. دونك داكشي علاش كتولي عندنا كتكون عندنا 5 لين، دابا ولات عندنا 6 لين، لان هذيك لا دوطاسيون الاولاني ديال العام الاول ملي كتكون عندنا الفراكسيون داني تنديروا لا فراكسيون ديالنا لي 3 موا في لا بروميير دوطاسيون اي لي 9 موا اللي باقيين عندنا، لي 9 موا كنخليهم حتى الاخر ديال لا ديرنيير انويتي، وعاد باش كنريكوبيريهم في لا ديرنيير اني. داكشي علاش كان الفراكسيون ديال العام كتقسم، كتمشي كنبداو 3 موا في الاول ديال العام، في الاول ديال لامورتيسمون، في لو ديبار ديال لامورتيسمون، اون كلوتور لامورتيسمون باغ لي 9 موا. دونك عندنا 2500 هنا il va changer le دونك هنا هاد الفراكسيون il va changer le tableau d'amortissement. عندنا 2500 هي لا دوطاسيون الاول، دونك le cumul d'amortissement automatiquement c'est 2500, 50 000 moins 2500 c'est 47 500. Donc toujours 50 000 la valeur d'origine. Donc deuxième année automatiquement toute l'année entière. J'ai oublié de vous mentionner c'est que حنا ملي كتكون عندنا الفراكسيون داني يعني كتكون عندنا لو موا كنحسبوا لو موا اونتي، لو موا اونتي c'est-à-dire حنا في لو موا 10 ملي شرينا لو موا 10 ما حسبناش من لو 13 حتى نو، حسبنا بحال شريناها في لو بروميي 10 حتى حسبنا بحال شرينا في لو بروميي 10. Donc حسبنا 3 mois entiers, 3 mois pardon entiers. Donc le mois entier on doit le prendre en considération. Donc le mois entier. Donc deuxième année c'est 10 000 pardon c'est 10 000 dirhams. Donc 10 000 plus 2500 c'est 12 500. Donc 50 000 moins 12 500 c'est 37 500. Deuxième année 10 000 toujours plus 12 500. Donc troisième année pardon c'est 2017, 10 000 plus 12 500 c'est 22 500. Donc 50 000 moins 22 500 c'est 27 500. Là, la quatrième année, la fin de 2018, le 31-12-2018, c'est toujours 10 000 plus 22 500, c'est 32 500. 50 000 moins 32 500 va nous donner comme valeur nette d'amortissement, c'est 17 500. 50 000 toujours comme valeur d'origine et 10 000 dirhams, le 31-12-2019. 10 000 plus 32 500, donc va nous donner comme somme d'amortissement 42 500. 50 000 moins 42 500, donc la valeur nette d'amortissement est égale à 7 500. Et pour la dernière annuité, la fraction de 9 mois, c'est 10 000 fois 9 sur 12. Ce n'est pas la peine de le faire. Normalement, 7 500, toujours comme l'avant, le tableau 7 500, خاصها تكون هنا بحال علاش لانه هنا بحال هادشي اللي بقى اللي كتحط هنا 7 500. Donc 50 000. Donc, c'est 50 000 moins 50 000, c'est 0. Donc, 7 500 plus 42 500, c'est 50 000. Et 50 000 moins 50 000, c'est 0. Toujours, la somme des amortissements, on a 50 000. Comment on dresse le tableau d'amortissement? On a la formule, la somme des amortissements est égale à la valeur nette, la valeur d'origine, pardon, fois n, la durée, fois le taux. C'est-à-dire, حنا اللي بغينا نعرفوا par exemple دابا اللي بغينا نعرفوا la somme des amortissements وبغينا نعرفوا directement la valeur nette d'amortissement sans qu'on puisse dresser le tableau. شنو غادي نديروا؟ اللي بغينا نعرفوا toujours tout d'abord le cumul d'amortissement. تنمشيو لهاد لا فورمول. هاد لا فورمول كتعطينا par exemple غنمشيو حنا le 31-12-2017. إلا بغينا نعرفوا le cumul ديال l'amortissement كناخذوا la valeur d'origine fois 3 حيت عندنا 3 سنين فوا تي. هنا faut faire attention هنا حيت ما عندناش لاني اونتيير. شنو هنا عندنا 2 années plus هاد الفراكسيون اللي هي 3 sur 12, c'est-à-dire 2 plus 3 sur 12 في n. Le taux toujours 20% et la valeur d'origine اللي هي 50 000. Donc 50 donc انا غادي نديرو les C directement دابا نيت. Non, donc on va prendre la calculatrice. La troisième année, toujours, pardon, c'est 50 000. Je reprends toujours fois 0,2 fois, entre parenthèses, 2 plus, entre parenthèses, 3 sur 12. On va fermer parenthèse.
On va fermer une parenthèse totale. Va nous donner le calcul 22 500 اللي عندنا هنا les 22 500 pardon اللي عندنا في la troisième année في la fin ديال la troisième année. هنا توجور غير باش نتوما لو كالكولاتريس باش ما تغلطوش فيها توجور ديروا 3 sur 12 هي الاولى لقاو شحال لا فالور ديالها 3 sur 12 هي الاولى في لو جور ديال ليكزامان ولا 3 sur 12 عاد لقاوها 0.25 3 sur pardon donc 3 sur 12 لقاوها 0.25 القسم دونك هنا غديروا 2.25 دونك تحسبوها ديريكتومون بحال هكا باغ اكزومبل بغينا نلقاو ديال الكاتريام اني دونك سي توجور 50000 دونك فوا 0.2 فوا لو 31 12 هنا عندنا ناخذوا ديال لو 31 12 2018 دونك عندنا 3 بلس 0.25 donc 3 fois 3,25 اللي غتعطينا 32500 اوكي دونك هنا كتعطينا لو كوميل دامورتيسمون ملي كتعطينا لو كوميل دامورتيسمون باش نلقاو لا فالور نيت دامورتيسمون سي la valeur donc la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement c'est 50 000 moins 32 500 est égal 17 500 ok عندنا واحد لا فورمول une autre formule d'abord اللي غادي نشوفوها donc toujours donc le plus ou moins est égal produit de cession moins la valeur nette d'amortissement نعطيتها لكم دابا واخا باقي ما درناش لا سيسيون ديال لي زيموبيليزاسيون ملي كنبيعوا donc quand on vend les immobilisations donc باش كنخرجوا le plus value donc c'est le produit de cession moins la valeur nette d'amortissement soit كيكون عندنا plus value soit كيكون عندنا moins value donc plus ou moins value كتكون عندنا la règle ديالو هي produit de cession moins la valeur nette d'amortissement donc عندنا هادو هما les équations اللي عندنا la somme ديال les amortissements est égal la valeur d'origine fois la durée fois le taux وعندنا la valeur nette d'amortissement est égal la valeur d'origine moins cumul ديال les amortissements وعندنا le plus ou moins value est égal produit de cession moins la VNA. OK donc هادو هو هنا في le tableau d'amortissement constant. Maintenant هنا كاين واحد لاسيس خصكم تعرفوها. faut faire une différence entre ce qu'on appelle avant inventaire et après inventaire. حنا ناخذوا ليكزومبل دابا ديال هذا لو طابلو اللي كان عندنا لو ديرني طابلو دامورتيسمون اللي كان عندنا فيه الفراكسيون داني. في لو 31 12 2015 في لا فان ديال لاني كانت عندنا حنا علاش درنا هنا افون انفونتير وتحت ابري انفونتير. افون انفونتير باقي ما درناش لانفونتير دونك الكوميل ديال لي زامورتيسمون عندنا زيرو. ابري انفونتير ملي تنديروا لونجسترومون قلنا قبيله هذه لوبيراسيون ديال لونجسترومون ديال لانفونتير ديال لا دوطاسيون هذا باش كتولي عندنا في لو 31 12 2015 2500 تجيو لو 31 12 2016 افون لانفونتير باقي عندنا ديك 2500 ما قربناش لها انشونجابل ابري لانفونتير عاد باش كتولي عندنا 12000 كتولي عندنا 12500 donc 10000 plus 2500 هي 12500 après l'inventaire donc sachez donc il faut faire une différence entre la date avant inventaire et la date après inventaire donc les opérations هنا حيت les informations اللي كتعطاكم le jour de l'examen ولا le jour de contrôle il faut bien lire هذوك les énoncés علاش قلت لكم je reprends سميتو des précisions هاد les précisions خاصكم vous devez les respecter حيت l'avant inventaire la date avant inventaire c'est différent entre la date avant inventaire et après inventaire ملي تنديروا avant inventaire صديق باقي ما دخلناش لا دوطاسيون ديال هذاك العام donc 2500 ملي كنديروا après inventaire c'est-à-dire راه داخل عندنا لا دوطاسيون هي 12500 le 31 12 2017 12500 avant inventaire après inventaire 22500 le 31 12 2018 22500 avant inventaire après inventaire c'est 32500 le 31 12 2018 32500 avant inventaire 42500 avant inventaire le 31 12 2019 42000 avant inventaire 52000 après 50000 après inventaire ok donc حنا ملي toujours
باش نرجعوا للطابلو اللي عندنا توجور. هنا كتكون عندنا افون في لو 31 12. حنا ملي علاش كنديروا هنايا حنا راه حتى لا فان داني حتى باش كتولي عندنا هاد كتشونجي لنا هاد لامورتيسمون كتولي عندنا هنايا 12500 حتى لو 31 توجور. و دوفي ريسبكتي هذوك لي زانونسي وتقراوهم مزيان. وان شاء الله ما غادي هنا بالنسبه لنا في لي زيكزيرسيس توجور هادو هما لي زاستيس اللي خاصكم تحضيو معاهم. سي كو il y a une grande différence entre avant inventaire et après inventaire. Elle va vous aider, Inch'Allah, à l'analyse financière après. Donc maintenant, les écritures comptables. Nous cherchons pour qu'on puisse arriver les écritures comptables. Donc les écritures comptables sont faciles. En général, l'amortissement est calculé et enregistré en fin d'exercice. En général. Les exceptions, on va la session. Donc la constatation des amortissements entraîne. Le débit le compte des charges, dotation toujours. On doit débiter un compte, on doit constater la charge. Et on doit créditer le compte le compte le bilan, les amortissements. Les 3 points suspension, c'est-à-dire qu'on a plusieurs dotations, on a plusieurs amortissements. Donc les dotations aux amortissements, pardon. Les dotations aux amortissements. La première dotation, les dotations d'exploitation. Ils sont au nombre de 3 dans les dotations d'exploitation. On a fait immobilisation non valeur, le compte 6191. On a le caractère de dotation à caractère d'exploitation 619. Il y a le poste d'IELA. OK? Donc, le compte d'IELA, les immobilisations non valeur, 6191. Les immobilisations incorporées, 6192. Les immobilisations corporelles, 6193. C'est le premier type type de dotation, ou le type ou le caractère de l'exploitation. Donc, dotation d'exploitation. Deuxième type, c'est la dotation financière. La dotation financière, 639. Toujours, le 3 en deuxième, le chiffre 3 en deuxième position. Alors, on a un caractère, ce sont des charges financières. Ou là, sont des produits financiers. Donc, on a les primes de remboursement des obligations, les qui donc 6391. Et le dernier, la dernière dotation, c'est qui a un caractère non courant, 659. Donc, c'est la dotation aux amortissements exceptionnels des immobilisations, il y a 6591. C'est-à-dire qu'on chouffe un seul cas pour aller chauffer les dotations. Donc, l'information vous avez vu, la dotation est toujours enregistrée par insertion du chiffre 9 en troisième position. Toujours. Vous voyez bien, toujours le chiffre 1, 9 en troisième position. Les dotations, le caractère non courant qui est 5 en deuxième position. Caractère financier 3 en deuxième position. Le caractère d'exploitation, qu'est-ce qu'on a 1 en deuxième position. OK? Il faut faire attention à les dotations. Les dotations d'exploitation, la majorité des contrôles, les examens qui sont la première année, les caractères d'exploitation, les immobilisations, toutes les sortes de les immobilisations qui ont un caractère d'exploitation. D'abord, la dotation. Le compte de l'amortissement. Donc, ce sont des comptes d'actifs créditeurs. علاش كنكريديتيو حنا ديبيتينا الكونت ديال لا شارج خاصنا قلنا كنكونستاتيو لا ديبريسياسيون ديال لا فالور ديال لو بيان. Ils peuvent être obtenus par liaison au poste de l'immobilisation amortie ou par liaison au compte de l'immobilisation par insertion du chiffre 8 en deuxième position au code du poste ou du compte. Toujours, ملي كتكون عندنا 8 en deuxième position راه كتكون عندنا amortissement de 8. OK? À titre d'exemple, عندنا الكونستركسيون. علاش كنقولوا حنا لا ليزون انتر لو بوست ديال ليموبيليزاسيون امورتي؟ لان هنا ملي نقولوا كونستركسيون لو كونت ديال الكونستركسيون اشنو كيكون عندنا فيه كوم هنا كوم لو كونت ديالو شنو هو؟ دونك سي 232. دونك كونستركسيون بلو بريزيمون ملي كيكون عندنا الباتيمون كتكون عندنا 2321. اوكي؟ باش دونك حنا هدف الديبي اللي كيكون عندنا في الكونت ديال الديبي. Donc, l'amortissement est 2832 amortissement des constructions. Le crédit, amortissement des constructions. On a la liaison بيناتهم. Donc, donc l'accessoire sur le principal.
هنا في l'amortissement ديالو سوي لو كونت ديالهم ديال l'amortissement ديال l'immobilisation ديالو. بالنسبه لينا غناخذوا on va prendre un deuxième exemple في الباتيمون 2321 ياك ديريكتومون هو اللي عطينا amortissement des bâtiments. ياك اشنو هو الكونت؟ c'est un sous-compte. Le compte divisionnaire هو 2832.1. Donc amortissement des bâtiments. OK. Maintenant on va prendre un exemple. ولا نشوفوا بعدا لا كونطابيليزاسيون ديالنا في لو 31 12 توجور. دونك شنو كنديروا 619 هنا لو كارactère d'exploitation, dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations. Comme ça on comptabilise l'opération ديال l'amortissement. Dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations كنديبيتيوها, on va la débiter. وعندنا لو كونت ديال l'amortissement amortissement des immobilisations, on va ديك الساعه حنا نشوفوا اش ناخذوا واش immobilisation اون فالور واش immobilisation. دونك حنا تنمشيو ديريكتومون. هذه عندي في الكريدي وهذه عندي. دونك هنا في الليبيلي ديالنا اللي هي لا دوطاسيون ديكزيرسيس. دونك اللي عندنا لا دوطاسيون هنايا, عندنا لا دوطاسيون ديبي وعندنا لامورتيسمون ديالها في الكريدي وعندنا لو ليبيلي. نوبلي با لو ليبيلي. Maintenant on va prendre un exemple. حنا عندنا حنا غناخذوا في لو 31 12 في لا دات ديالنا. حنا غناخذوا لو 31 12 سيبوزون حنا في لو 31 غناخذوا لا دات ديال لو 31 12. غناخذوا لا دات ديال لو 31 12 هنا غناخذوا لو 31 12 2016. شنو هي لا دوطاسيون اللي عندنا؟ لو 31 12 باردون 2016. شنو هي لا دوطاسيون اللي عندنا؟ لا فالور ديالنا شحال؟ عندنا لا فالور ديالنا اللي هي في لو طابلو لو 31 12 2016. نرجعوا لو طابلو ولا نحسبوها ديريكتومون. شحال عندنا في لو طابلو هنا؟ باردون توجور. دونك لو 31 12 2016 سي لا دوطاسيون هي 10 000 درهم. اوكي. Le 31 12 2016 10 000 درهم. اوكي. وغادي نسولديها بالكونتيني ديال امورتيسمون. هنا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون ديزموبيليزاسيون كوربوريل. هنا عندنا بويسك ان بيان. هنا في لي دوني كان عندنا ان بيان acquérir une machine. Donc غناخذوا لو كونت ديال 2832. Donc اللي هو amortissement des installations techniques d'équipement pour qu'on puisse donc amortissement des équipements. OK. Donc وغناخذوها. OK. Donc installation technique, matériel, outillage, page le crédit, toujours c'est 10 000 dirhams. Toujours maintenant c'est 10 000 dirhams. Pardon. OK. وكنديروا dotation de l'exercice. كنديروا dotation de l'exercice 2016. OK. إلا بغيت ندير لا دوطاسيون ديال لا ديرنيير اني اللي هي 2020 تنجي هنا تو سامبلومون. شنو تندير؟ عندي لو كونت هنايا باردون 2020 ولا فالور ديالي اللي هي شحال؟ عندي لا فالور اللي هي لا دوطاسيون اللي هي 7500 la dernière année. 7000, pardon, c'est 7500. OK. Je vais l'accréditer par le compte, toujours par le compte de l'amortissement des installations techniques matérielles, c'est 7500. On a le compte. Le compte dielo amortissement 2832.1, amortissement matériel et outillage, amortissement, pardon, installation technique. Des installations
تكنيك اولا نخليو في لو كونت ديالو اللي هو 2832 installation technique matériel outillage ou dotation de l'exercice toujours 2020. OK. Donc هنا donc هذه هي comment on comptabilise la dotation. C'est vrai في les examens كتكون عندكم plusieurs données وغتحاولوا تكونطابيليزيو les éléments اللي عندكم كاملين. دابا حنا عطينا ان اكزيستيبل غادي نديروا دي زيكزيرسيس اللي غندير دي زيكزيرسيس. هذوك لي زيكزيرسيس ان شاء الله اللي غنديروا فيهم لامورتيسمون لينيير اي لامورتيسمون ديغريسيف ولا يكون ان شاء الله في لا سيونس سويفونت غنديروا فيهم لامورتيسمون لينيير اي لامورتيسمون ديغريسيف. وهذاك لا سيري اللي غنديروا ديال لي زيكزيرسيس راسهم toutes les possibilités, toutes les opérations qui peuvent être tombées le jour de l'examen, le jour du contrôle. OK? Donc, à la séance prochaine, Inch'Allah.